दोस्तों, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स के बड़े बड़े जलसे, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार को देखते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको 100 मकतब के 1000 स्टूडेंट्स के अजीमुशान इजलास को पेश कर रहे हैं। जी हाँ, ये मंजर है चिकबल्लापुर ज़िले के बागेपल्ली शहर का। यहाँ इदारे तंजीमुल मकातिब के तहत 100 के करीब दीनी मकतबों के 1000 स्टूडेंट्स का इजलास हुआ। जी हाँ, ये तारीखी और यादगार इजलास बागेपल्ली के खूबसूरत दीनी मदरसे अरबिया रूहुल इस्लाम में हुआ। 18 जनवरी 2026 बरोज़ इतवार हुए इस इजलास में उलमाए कराम, अमाए दीन, दीनी मदरसों और मकतबों के असातिज़ा ने शिरकत की। दोस्तों, 1995 में कायम इदारे तंजीमुल मकातिब कर्नाटक व आंध्र प्रदेश एक ऐसी तंजीम है जो शहरों के साथ देहातों में छोटे छोटे करियों में नौजवान नस्ल को दीनी तालीम से आरास्ता कर रही है। इस तंजीम की निगरानी में 100 के करीब मकातिब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मकातिब की इस तहरीक को बेंगलुरु के खादिम मेमन ट्रस्ट का साथ हासिल हुआ है। खादिम मेमन ट्रस्ट जो मसाजिद की तामीर पर तवज्जो देता हुआ आ रहा है, अब दीनी मकातिब के निज़ाम को मजबूत करने की तहरीक को आगे बढ़ा रहा है। बागेपल्ली के मदरसे अरबिया रूहुल इस्लाम के इहाते में हुए तंजीमुल मकातिब के सालाना जलसे के मौके पर तलबा व तालिबात ने अपनी तालीम व तरबियत का मुजाहिरा किया। अरबी, उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बानों में तकरीरें की और मज़हब इस्लाम की रोशन तारीख़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान किया। खादिम मेमन ट्रस्ट के नुमाइंदे अलमास बाबा सेठ की सदारत में ये अज़ीमुश्शान इजलास हुआ। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम और मजलिस इमारत के नौ मुंतखब रुकन मौलाना मकसूद इमरान रशादी, दारुल उलूम सबीलुर रशाद के शेखुल हदीस मौलाना ताहिर हुसैन रशादी, जामिया इंस्टीट्यूट बन्नी कोप्पा के चेयरमैन यूनुस मोहम्मद सेठ, केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट इसहाक सेठ, जनीत फाउंडेशन के नुमाइंदे मुनव्वर यूनुस जालीवाला, वजीफयाब IAS ऑफिसर अनवर बादशाह व दीगर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मदरसे अरबिया रूहुल इस्लाम के बानी व मोहतमिम मौलाना नज़ीर अहमद बाकवी की क़यादत में इदारे तंजीमुल मकातिब अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस इजलास के मौके पर उलमाए कराम और अमायदीन ने यह पैगाम दिया कि मौजूदा दौर फितनों और साजिशों का दौर है। ईमान और अकायद की हिफाजत, कुरान और अहादीस की तालीम से नौजवान नस्ल को आरास्ता करना वक्त की आइन ज़रूरत है। इस सिलसिले में इदारे तंजीमुल मकातिब एक अजीम खिदमत अंजाम दे रहा है। इस तरह का निज़ाम हर इलाके में होना चाहिए। मकतब के निज़ाम को हर इलाके में मजबूत करने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उनकी रहबरी कर ले वजू खाने तक की कि वो बच्चों को हाथ धोने में आसानी हो। Tanzimul Maqatib and my dear teachers and my dear friends, today I would like to set about importance of education. It is very important topic. I hope you all listen my speech carefully. My dear dignitaries, nowadays education is considered to be the gift of modern age, but is a fact. It is the gift of Islam which was given 1400 years ago, because the sun of Islam enlightening all over the world. The world was passing through the dark age of history. Ignorance was prevailing all over the world. There was neither a school nor a college libraries this time. Islam laid down the foundation of education. Islam emphasized nothing more than the education. Seeking of every knowledge is obligatory on every Muslim, both male and female. Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 96, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Read with the name of your Lord who was created. He was created for the cloth. He was most generous. He was taught writing by the pen, which he didn't know. My dear friends, the verse indicates
This is the first verses of Holy Quran which was revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah. عظیم الشان جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 570 پر 21 مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کے پیدائش پہلے انتقال کر گئے اور آپ کے والدہ حضرت بی بی آمینہ آپ کے بچپن میں وفات پا گئے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش خاص اپنے انتظام سے کی۔ حاضرین جلسہ، بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہایت پاکیزہ تھے۔ کبھی کسی کو جھوٹ نہ بولے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا، ہمیشہ سچائی، امانت اور خیر خواہی کو اپنایا۔ حمزہ نے کہا اولا آخر آ رہا ہے، یعنی پکار اٹھا یکتا انا کی شان والا آ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, Subhanallah. సోదరులారా, ఈమాన్ అంటే విశ్వాసం, నమ్మకం. ఇది ముస్లింల మీద విధింపబడింది. ఈమాన్ అనగా అల్లాహ్ పై మరియు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై దృఢమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండడం. అల్లాహ్ అల్లాహ్ అనే కంటికి కనబడని పరమ చైతన్యమూర్తి, ఇంకెవరు ఆరాధనకు ఉపాయించుటకు అర్హత అతనికి సృష్టి విషయంలో గాని మరియు ఏ విషయాలలో గాని భాగస్వామి అంటూ ఎవరు లేరు। అతనికి తెలియని విషయం అంటూ ఏది లేదు। हमें मकातिब इस्लामिया व उलूम नबविया की नश्र व इशाअत का जरिया बनाया और बल्लिगु अन्नी वलो आया की फर्जियत की अदायगी के लिए अपने दर पर कायम रखा और लाखों दरूद व सलाम की सौगात मोहब्बत उस ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम, जिनके फरमान आली खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमा की इज्जत व शर्फ से असातिज़ा मकातिब व मदारिस को मालामाल किया। और फिर इदारे तंज़ीमुल मकातिब के नाज़िम आला सरपरस्त व बानी अनहाज नज़ीर अहमद साहिब बाक़वी दामत बरकातुहुम और इदारे के अहले ताउन हज़रात का बेहद ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब सुफ़ा की मुनासबत से गुमनाम बल्कि बेनाम मकातिब को इदारे तंज़ीमुल मकातिब का नाम दिया और बिखरे हुए और मुंतशिर शुदा मकातिब को धागे में पुरोए हुए तस्बीह के दानों की तरह 6 ताल्लुक़े के मकातिब को एक जा किया और एक जान कर दिया। और जलसे गुज़िश्ता 2024 जनवरी में 40 मकातिब थे और अब 2026 जनवरी में 40 से बढ़ते बढ़ते कमोपेश 100 मकातिब हो चुके हैं, जिनमें 15 मकातिब निस्वान के हैं। और फिलहाल कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बहुत से जिहाद से दरखास्तें मौसूल हो रही हैं कि हमारे गांव के मकतब को इदारे तंजीमुल मकातिब के दाखिले का शर्फ बख्शे। और मुरब्बी असातिज़ा इकराम की मौजूदगी में और उनकी हाजिरी में इदारे तंजीमुल मकातिब आंध्र प्रदेश को कर्नाटक की 2 साला रिपोर्ट पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इदारे तंजीमुल मकातिब के सरपरस्त आला खादिमुल मिल्लत की फिक्रों और कोशिशों और हजरत वाला के फर्जंदों की मेहनतों और मेमार मसाजिद की फिक्रों और मोहब्बतों से और मकातिब के तमाम असातिज़ा और मुदर्रिसीन की मेहनतों से और उन सब के कोशिशों का नतीजा ही है आज 175 तलबा व तालिबात तजवीद के साथ नाज़िरा कुरान मजीद मुकम्मल किए हैं। 248 तलबा व तालिबात को रोज़े मर्रा की 40 दुआएं याद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन पर अमल भी हो रहा है। उनको बिठाने की कोशिश करें और रहे बाकी इनको 35 दुआएं याद हैं। इदारे का एक अहम मकसद ये है वज़ू और गुस्ल और नमाज का सही तरीका हर एक बच्चा और बच्ची को आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम मकातिब के असातिज़ा की मेहनतों से खुसूसन जिम्मेदारान मकातिब की तवज्जुह से 286 तलबा और तालिबात को वज़ू और गुस्ल का और नमाज का सही तरीका आता है और उस पर अमल भी हो रहा है। अहादीस के मुतालिक अगर देखा जाए तो 220 तलबा व तालिबात को 40 अहादीस मुकम्मल याद हैं और बाकी में से किसी को 30, किसी को 20 इसी तरह याद है। हिफ्ज़ कुरान के मुतालिक से अगर देखा जाए तो कई तलबा और तालिबात सूरह यासीन और पारे मुकम्मल हिफ्ज़ याद किए हैं
اور الحمدللہ یاد بھی ہے، اور 368 طلبہ و طالبات کو 10 سورتیں یاد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو بڑا رحمان ہے، جو بڑا رحیم ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے۔ بے شمار درود اور سلام آپ کے اور ہمارے پیارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ساری امت پر۔ بہت بہت مبارک تنظیم مکاتب میں آج جو بچے بچیاں، جو اساتذہ، جو مہمان، جو ٹرسٹیز بہت دور سے آئے ہیں، مہمان بھی دور سے آئے ہوئے، بچے بچیاں بھی دور سے آئے ہوئے، ہمارے ٹیچرز بھی 100 سے زیادہ دور سے آئے ہوئے، کافی علماء آئے ہیں، میرے دوست، میرے ہمدرد، میرے آخرت کے ساتھی جو سٹیج پر ہے خادم ایمن ٹرسٹ کے، اور بہت سارے دوست جو بنگلور سے سفر کر کے آئے۔ میں بڑے دل کی گہرائی سے میں پھولا نہیں سما رہا ہوں کہ میری خوشیاں قابو میں نہیں ہے، کہ میں اتنا خوش ہوں کہ جو 3-4 سال پہلے ایک ہلکا سا صلاح مشورہ جو مجھے حضرت نذیر صاحب نے دیا تھا کہ مسجد تھوڑا سا کم بنا اور زیادہ دھیان مکاتب کے اوپر دو، وہ دماغ میں بیٹھ گیا، اور 8-10 مکاتب سے جو کام شروع ہوا ہے الحمدللہ آج 100 سے قریب یہ مکاتب کا کام پہنچ چکا ہے، اور کم سے کم 5-6 ہزار بچے بچیاں اس کا فیض اٹھا رہی ہے۔ بے شمار مبارک آپ سب لوگوں کو۔ امام بصری جو بڑے امام گزرے ہیں، وہ ان کی کتاب میں یاد دلاتے ہیں کہ اچھے کام، اور ایک انسان میں، ایک ٹیچر میں، ایک اسٹوڈنٹ میں، ایک فیملی ممبر میں اگر قابلیت آ جاتی ہے کچھ سکھانا سیکھنے کے لیے، تو اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے مثال دیتے ہیں بس سورہ فاتحہ کے اوپر کہ اگر انسان کو سورہ فاتحہ یاد آ جاتا ہے تو اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رفقا کو سورہ فاتحہ سکھا لے، کہ سورہ فاتحہ میں ساری دنیا سمیٹ جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک سمپل سورہ فاتحہ کا ایگزامپل دے کے ہمارے کو سمجھایا کہ اگر آپ سکھا سکتے ہیں تو آپ سکھاؤ، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ٹیچرز کی ڈیوٹی ہے، آپ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ سکھا نہیں سکتے ہو تو کچھ راستہ، کچھ ایسی ذریعہ آپ بنا دو کہ آپ اس تعلیم کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہو، جس کو ہم انگلش میں آؤٹ سورس بولتے ہیں۔ اور یہ مکاتب کا پروگرام، یہ مکاتب کی سوچ، یہ مکاتب کا جو وچار ہم سب کے دلوں میں آیا، یہ آؤٹ سورسنگ کے اوپر آیا کہ ہم بنگلور میں یا اپنے علاقوں میں بیٹھے زیادہ کام نہیں کر سکتے، پر اتنا تو کر سکتے کہ ہم صلاح مشورہ دے سکتے، گائیڈ کر سکتے، ٹیچروں کو مل سکتے، ٹیچروں کی باتیں سن سکتے جو ہم سنتے ہیں۔ اور اس مکاتب سے ایسے کھریے، ایسے اداروں میں اور ایسے مسجد میں بات پہنچے قرآن اور قرآن کے بارے میں جو اچھائیاں ہیں، جو ہماری زندگی ہے، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب اپنی ٹیم کے تعاون سے، اپنے رفقا کے تعاون سے، اپنے دوستوں کے تعاون سے، آپ ٹیچروں کی محنت سے ہے کہ یہ جو سیکھنا، سکھانا اور پڑھنا، پڑھانا، یہ بس ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک بندے کو پسند کر لیتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو اتنی محبت کرتا ہے سارا عالم اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہم اور آپ یعنی کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور دینے والے دانشور لوگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے قدم دین کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف جب یہ بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب وہ بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری آنکھ ہوں جو آپ دیکھتے ہو، میں تمہارا ہاتھ ہوں جو آپ چلاتے ہو، میں ذرا دل ہوں جو تم پیار کرتے ہو، میں تمہارا دماغ ہوں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب
मैं आपसे मोहब्बत करूंगा। आपकी ये छोटी छोटी कदम, ये छोटे छोटे मकतब, ये छोटे छोटे बच्चे जो सूरे पढ़ते हैं, जो उनके दिल से दुआएं उनके माँ बाप की निकलती है, असतिज़ा की दुआएं निकलती है, हम डोनर्स की दुआएं उनके लिए निकलती है, उनकी दुआएं हमारे से निकलती है, तो अल्लाह सुब्हान ताला एक हरोश में आ जाते हैं, एक एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि या अल्लाह, वो सबको बुलाते, सारे फरिश्ते को जमा कर देते, हज़रत जिब्राइल को भी जमा कर देते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इससे मोहब्बत करो, आपकी इसकी हर जायज़ तमन्ना को पूरी करो, आप इसको और दो और दो और दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत का नतीजा है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपसे मोहब्बत कर रहा है, हमसे मोहब्बत कर रहा है। और छोटी छोटी ये जो कदम हम उठा रहे हैं, इसका नतीजा आप लोगों के सामने है। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये साल जैसे वो साल से ये साल हमने इजाफा किया, हमारी पूरी कोशिश है कि हम 150 मकतब तक पहुँचे, उसके बाद 200, और कम से कम जब हम 2 साल के बाद इधर मिले तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ शामिल हो जाए। बड़ी मेहनतें होती है असातिज़ा की। मैं आपका दिलो दिन से शुक्र करता हूँ कि आप रोज़ अपने अपने खरियों में, अपने अपने मकतबों में जो आप दीन की तालीम देते हो, इनकी रात की दुआएं, सुबह की दुआएं, इनको हदीस, इनको वज़ू, इनको गुस्ल कैसा करना, ये इन बच्चों के दिल में नहीं पहुंच रहा है, बल्कि इनके घरों के दिल में पहुंच रहा है। ये याद रखना, आपका सिखाना, आपका सब्र करना, आप इनकी मस्ती क्या, इनकी हंसी मजाक को टालना, इनको प्यार से और बेदारी सिखाना, शोर सिखाना, ये सब मैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है हमारे ग्रुप के पास। और बहुत सारी टीम जो इधर स्टेज में बैठी है, बहुत सारे लोग जो विदेश में हैं, बहुत सारे लोग इस मकातिब प्रोग्राम में, एजुकेशन प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है। तो जब ये बच्चा बच्ची अपनी माँ बाप को जाके सही सुन्नत का तरीका, सही कुरान सिखाता है, तो सारा माशूरा बदल जाता है। और यही हमारे ग्रुप का एम है कि सारा ज्योग्राफी इस एरिया का 100 माइल, 200 माइल, 300 माइल तक जो भी इस ज्योग्राफी है, सारा ज्योग्राफिकल एरिया जो है ना, अल्लाह का नाम, अल्लाह का बुलंद तारीफ करे, अल्लाह की तारीफ करे, बस यही मकसद है। मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ। मैं हमारे स्टेज में सारे जो हमारे खादिम ग्रुप के मेंबर्स हैं, यूनुस सेठ है, इशाक सेठ है, मुनव्वर है, सादिक है, इब्राहिम, इमरान, वाहिद भाई, अजीम भाई, हमारे अफसर भाई, हनीफ भाई, और हमारे शेख मुनीर जो कश्मीर से आए हुए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे अलीफ ग्रेनाइट के मुताबिर है हमारे डीसी साहब जो आज आए हैं, और हमारे आहद बिल्डर्स वाले हैं, और सारे जो हमारे हजरत, हमारे रफ़का, हिमायत, लुफ्तुल्लाह, नज़ीर साहब, आपका बहुत ही बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे हमारे मोहसिन, हमारे हजरत ताहिर रशादी साहब, शेखुल हदीस सबीर इरशाद जो हमारे बुलाने पर वो भी हाजिर है, और हमारे मोहसिन और हमारे दिल शाह डॉक्टर मसूद इमरान साहब रशादी जो आज आए हुए, और इनके आने पर इस गैदरिंग का रौनक और भी जल अफरोज़ है। इंशाल्लाह ज़्यादा देर लेता नहीं, मैं सबका दिलो चैन से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिसका नाम ले नहीं सका मैं उनका भी दिलो चैन से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जो नाम लेना नहीं चाहते और जो बड़ा ताउन करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब बिना ताख़ीर मैं मौलाना साहब की अब इंशाल्लाह तकरीर सुनेंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असातिज़ा इकराम है और तालिबे तुलबा, तालिबात और प्यारे बच्चे और बच्चियों, इसमें कोई शक नहीं कि इतने दिन गुज़िश्ता 1-2 साल से अलमस बाबा से हम सुनते आ रहे थे कि हम ऐसा मकातिब का एहतमाम कर रहे हैं, बहुत से मकतब ज्वाइन होते जा रहे हैं हमारे साथ, तो कभी आके देखे नहीं थे। और ख़ास करके हमारे दिमाग में था कि जितने भी ख़ामती मदरसे होते हैं वहीं पे ज़रा नज़्मो ये रहता है, और ये जितने दूसरे मकातिब जो मदरसों में या मस्जिदों के सहन में चलते हैं वहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज नहीं होते। मगर यहाँ आके देखने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, हमारे जितने तासुर इनके बारे में थे वो गलत थे। बेशक यहाँ पे जो मकातिब यहाँ जमा हुए हैं, जितने असातिज़ा, हम फुल्ली टोटली ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये एक ऑर्गेनाइज मकतब का ऑर्गेनाइजेशन, मैं बोलता हूँ शख्सियत साजी का फैक्ट्री बनी है। इंशाल्लाह इनके ज़रिए आगे हमारे जितने भी इनके ख़ानदान, इनके आसपास के पड़ोस हैं, वो भी
इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे और इनका जितना भी है चिराग बन के जाएंगे उनके रोशन में। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अलमास बाबा सेठ साहब को कि आपका ये जो काम है किसी मौजिज़े से कम नहीं, आप धीरे धीरे मिल्लत मोहसिन मिल्लत बनते जा रहे हैं। तो हमारे से और आगे स्टेज चले गए। तो मैं मुबारकबाद ख़ास करके इस मदरसे के मोहतमिम साहब को भी देता हूँ जो इसके पीछे रोही रवा है, नज़ीर अहमद साहब बख्वी और जितने असातिज़ा का इसमें जुड़े हुए हैं सबको मैं और एक बार मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। दुआ है कि इस इदारे को अल्लाह ताला बहुत परवान चढ़ाए। इस इदारे से मेरा थोड़ा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था। जब भी इस तरफ आता था मैं ड्यूटी पे, तो इस इदारे में आकर अगर नमाज का वक्त होता था तो नमाज पढ़ता था, खाने का वक्त था तो खाना भी खाता था बच्चों के साथ। मैं इस इदारे को कभी नहीं भूला। यहाँ से निकलकर करीब करीब हो गए 10-15 साल। मैं कहीं भी जाता हूँ मदरसों में इस मदरसे का जिक्र करता हूँ। यहाँ की खिदमत बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बढ़िया खिदमत है। फिर से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको बहुत परवान चढ़ाए। यहाँ के जो बच्चे जो तालीम पा रहे हैं, अरबी तालीम पाते हैं, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये कायनात बनाई है, इसका खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल जलाल है। नबियों का सिलसिला शुरू हुआ तो आखिरी नबी आखिरी पैगंबर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। उसके बाद दीन को पहुंचाना और इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी सब पर है। इसीलिए रब्बुल जलाल ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत उम्मत मुस्लिमा है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये जिम्मेदारी हर एक पर आयद की है। तो इस वजह से हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएं और अपने दिलों में ये यकीन रखें कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील व रुस्वा फरमाता। फिरौन अपने आप को रब्बुकुमुल आला कहा, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसे जलील व खार फरमा दिया। हारून भी गुजरा है, खारून भी गुजरा है, शद्दाद भी गुजरा है, और ऐसे ही बेहिसाब जिनको अल्लाह ने दौलत दी लेकिन तकब्बुर की वजह से बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल जलाल ने साफ तौर पे इरशाद फरमा दिया, कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील व रुस्वा फरमा देते हैं, जिसे चाहते हैं बादशाह देते हैं, जिसे चाहते हैं बादशाह की कुर्सी से खींच के नीचे उतार देते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से हैं। इस पर किसी भी तरह इतराना नहीं, बल्कि अपनी ज़बानों से यूँ कहना है, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। ये अपनी ज़बानों से हम कहें कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा। बेंगलोर में हमारे पीरों के पीर, शेखों के शेख हज़रत मौलाना हाफिज जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम भी थे और हमारी रियासत के बड़े अकाबिर उलमा। बिल्कुल मुख्तसर सी मजलिस थी। हम तो सोच रहे थे कि उस मौके पे हज़रत 1-2-4 मिनट हमारे सामने बयान करेंगे। आज भी वो बयान मेरे कानों में गूंजता है। उस वक्त हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने तकरीबन 1.5 घंटे तक हम उलमा को बयान की, सिर्फ चुनिंदा कम उलमा। उस वक्त हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, किसी चीज़ को लेकर इतराना नहीं है, मैं का लफ्ज़ कहना नहीं है,
بلکہ یوں کہیں کہ ہم نے کیا ہے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ نے توفیق دے دی، کچھ کام کر لیا۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو ہم بھی کہاں رہتے، کیا کرتے پتہ نہیں۔ ایسے میں ہمارے ان نونہالوں کے ایمان کی فکر کرنا اور ان کے لیے اچھے راستے کی طرف لے آنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی اور ہم سب کے شیخ اور ہم سب کے پیر حضرت علامہ شاہ ابو السعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے ہی میں ہمیں یہ نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھیے دیہاتوں میں عیسائی مشنری ہمارے ان بچوں کے ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ایسے ہی قادیانی ہمارے بچوں کے اسلام پر حملہ آور ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ مکتب کی شکل میں ہمارے ان بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت بٹھائے اور اللہ کے رسول کی محبت بٹھائے، ایمان سے جوڑنے کا کام کریں۔ بڑی نصیحت حضرت رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے نہایت دوست الماس بابا سیٹھ صاحب جو ہمیشہ سے ہمارے صدر یونس سیٹھ صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے چھپے رستم ہیں، اور اسحاق سیٹھ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بڑے چھپے رستم ہیں، کہ کہاں سے کیا کر دیتے ہیں پتہ نہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے یہاں کرناٹک میں بھی آندھرا کے علاقوں میں جو مکاتب چل رہے ہیں ان کو مرتب کیا، اور اس کو ادارہ تنظیم مکاتب کا نام دے کر 100 مکاتب کو جوڑ کر پوری ترتیب کے ساتھ اور منظم طریقے سے 6000 سے زیادہ طلبہ و طالبات کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ میں اس پردے کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے منور صاحب بھی آپ کے ساتھ قدم قدم پہ رہتے ہیں اور بڑا تعاون کرتے ہیں، ان میں کوئی عہدے کی طلبی نہیں ہے۔ جب میں ہمارے صدر صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ خادم میمن ٹرسٹ کہاں رجسٹر ہے، کہا یہ رجسٹر کچھ نہیں ہے، بس ہم چند ساتھیوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ کے لیے کام کر رہی ہے۔ مسجدوں کو بھی تعمیر کر رہے ہیں، مدرسوں کو بھی تعمیر کر رہے ہیں، اسکولوں کو بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ وہیں اب یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہمارے وہ بچے جو مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو منظم طریقے سے اساتذہ کی نگرانی میں ماشاءاللہ ہمارے ان طلبہ و طالبات کو پڑھا رہے ہیں۔ ابھی بابا سیٹھ مجھ سے یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہاں پڑھانے والے ایک استاذ کے ایک فرزند یا کوئی انتقال کر گئے۔ ہم تو سوچ رہے تھے سوگ منانے کے لیے 2-3 دن چھٹی پہ رہیں گے، لیکن انہوں نے کہا میرا بچہ تو چلا گیا، قبر میں دفن ہو گیا، لیکن ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں آج رات میں ہی آ کے پڑھانے کا کام شروع کر دیتا ہوں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے اور یہ شوق ہمارے اندر آ جائے، اور ہم اس جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ ہمارے ان نونہالوں کو دین سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ قسم ہے میرے اللہ کی، کوئی قادیانی ہو یا یونس گوہر شاہی ہو یا کوئی اور شیطان ہو جن کے بارے میں میرے نبی نے یہ گواہی دی تھی کہ 30 کذابون، کہ 30 ایسے جھوٹے جو نبی کے تابعدار ہوں گے، یہ ہمارے نونہالوں کے ایمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ اساتذہ اکرام، یہ جماعت انشاءاللہ ہمارے ان بچوں کو دین سے جوڑنے کا کام کرے۔ چونکہ دیہات میں کام کرنا آسان نہیں ہے اور تعلقات میں کام کرنا آسان نہیں ہے۔ ہماری یہ پوری جماعت، ہمارے یہاں کی جو محتمم ہیں نذیر احمد صاحب باقوی، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ منظم طریقے سے کام ہو، اور اس ادارے کے صدر بشیر صاحب بھی اور اس ادارے کے سیکریٹری رضوان صاحب بھی برابر تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کے خازن بھی ہیں، میرے بڑے محترم بھی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ جماعت کی شکل میں مل کر اس ادارے کو مضبوط بھی بنا رہے ہیں، اور اس پورے علاقے میں نور کی شمع کو جلانے کا کام کر رہے ہیں۔
اللہ رب ذوالجلال ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں وہ بھی یہاں سے ایک تاثر لے کے جائیں۔ یہاں بیٹھنے والے صرف 10 طلبہ و طالبات ہیں، لیکن 6000 سے زیادہ طلبہ و طالبات ان مکاتب میں تعلیم پا رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان بزرگوں کی ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر دین کی اور اسلام کی خدمات انجام دیتے رہیں۔ اخیر میں ہم سب کے مربی، ہم سب کے شیخ حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی، اب تک ہم جن کو دامت برکاتہم یہ کہہ کے پکارتے تھے، اب ہم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، حضرت نے بھی ہماری اس ریاست میں تمام جماعتوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنے کے سلسلے میں بڑی فکر فرمائی، اور اس کو بڑے کامیاب طریقے سے انجام تک پہنچایا۔ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ میں باغ پلی کے تمام مسلمانوں کی جانب سے بھی، اور خصوصیت کے ساتھ روح الاسلام باغ پلی کے تمام محترم اساتذہ اور ذمہ داروں کی جانب سے بھی، کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب حضرت بیمار بھی تھے اور ارادہ کیا کہ اس ادارے کو پہنچے، تو مجھے حکم دیا مقصود عمران ہم کو جانا ہے روح الاسلام، وہاں بیٹھنا ہے اور وہاں کے مسائل کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اس بیماری کے دنوں میں بھی حضرت یہاں آ کر اس ادارے کی فکر فرمائی، اور وقفے سے مجھے پوچھتے رہتے تھے کہ اے ادارہ کیسا چل رہا ہے، جبکہ نذیر صاحب سے تو بات کر لیتے، وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرما دے۔ اس ادارے کو آپ نے دل و دماغ میں بٹھا لیا، اور کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ ادارہ ترقی کی طرف چلتے رہے۔ آج شاید وہ زندہ ہوتے اور ہمارے ان بچے اور بچیوں کو دیکھتے تو حضرت کی طبیعت بھی خوش ہو جاتی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جہاں حضرت آرام فرما رہے ہیں، حضرت کی روح خوش ہو رہی ہوگی، اور اس منظر کو فرشتے ان تک پہنچا رہے ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ تمام کی طرف سے بھی، اور یہاں باغ پلی کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی، حضرت کے فرزندان کی خدمت میں، دارالعلوم سبیل الرشاد کے اساتذہ اور ارکان شورا کی خدمت میں، اور امارت شریعہ کے جماعت شورا کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور ملت کے لیے ہم مل جل کر کام کریں، قوم و ملت کے ان مسائل کو حل کرنے میں ہم فکر مند ہوں۔ اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی بستیاں اور دیہات جہاں زندگی کے ظاہری اسباب ٹھیک طریقے سے پائے نہیں جاتے، جہاں سواریاں بھی پہنچنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو عام کرنے کے لیے آپ نے اس کو اپنا مسکن بنایا، اور زندگی کی ضروریات کو پیچھے رکھ کر کے آپ وہاں دینی خدمات میں مشغول ہیں۔ اللہ آپ کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ مکاتب دینیہ اور مکاتب قرآنیہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں پر دینی تعلیمات کی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو قرآن کریم سے جوڑا جاتا ہے، احادیث نبویہ یاد دلائی جاتی ہیں، صبح و شام کی دعائیں انہیں رٹائے جاتے ہیں، اور زندگی گزارنے کی ترتیب انہیں سکھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، شریعت اسلامیہ نے
تعلیم کی بڑی اہمیت دی ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی الہی کی ابتدا کی گئی تو لفظ اقرا سے اس کا آغاز کیا گیا اور بتایا گیا کہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھو، کہ اگر پڑھنا سیکھ لو گے تو رب کو بھی پہچانو گے، رسول کو بھی پہچانو گے، اپنے بزرگوں کے مقام و مرتبہ کو بھی پہچان سکتے ہو، والدین کے حقوق کو بھی جان سکتے ہو، عبادت کے طریقے کی پہچان بھی آ جائے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم کی اہمیت، تعلم کی اہمیت، تدریس کی اہمیت، درس کی اہمیت، سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے پڑھنے کا حکم سب سے پہلے دیا، ورنہ نماز بھی بڑی فضیلت والی عبادت ہے، حج کرنا بھی اس کا بہت بڑا ثواب ہے، گناہ اس سے معاف کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اللہ نے پڑھنے اور پڑھانے کا حکم، درس اور تدریس کا حکم، سیکھنے اور سکھانے کا حکم پہلے دیا، اس لیے کہ اگر پڑھنا آ گیا تو ساری عبادتوں کے اصول بھی جان لیں گے اور زندگی گزارنے کی ساری ترتیب بھی معلوم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے سارے انبیاء جو پہلے آ چکے اور ان جتنے لوگ بعد میں آئیں گے قیامت تک، سارے لوگوں کا علم مجھے دیا گیا، علم اولین بھی اور علم آخرین بھی، پہلوں کا علم بھی اور بعد میں آنے والوں کا علم بھی، ساروں کا علم مجھے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے خود پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ قل رب زدنی علما، پیغمبر علیہ السلام آپ کو سارا علم دیا گیا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی سارا، لیکن اس کے باوجود اپنے رب سے دعا کیا کیجئے کہ اے پروردگار عالم میرے علم میں اور اضافہ کیجئے، مجھے اور زیادہ علم دیجئے۔ اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے۔ مکاتب قرآنیہ گاؤں دیہات میں جو ایک مخصوص احباب کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ حدیث میں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایک صاحب قرآن کے بارے میں رشک کر سکتے ہیں دیکھ کر کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی عالم دین بناتا، صاحب قرآن بناتا، تو میں دین کی خدمت علم کے ذریعے سے کرتا، ان کو دیکھ کر رشک کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ اللہ نے جن کو دولت دی، جن کو صاحب ثروت بنایا، اللہ نے دنیاوی مال و دولت سے انہیں نوازا، لیکن دل میں دین کی فکر بھی عطا کی، اور اسی فکر کے نتیجے میں وہ اپنے مال کو صبح و شام اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور اپنی دولت کو خرچ کرتے رہتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، غربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر جو اپنے مال کو لگاتے رہتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی مال دیا تو میں بھی انہی کاموں میں اپنے مال کو خرچ کروں گا۔ یہ ہمارے بازو دائیں اور بائیں اور اس جانب اور اس جانب اور ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی دل دیا ہے کہ یہ اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو قابل رشک بنایا۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی فکروں کو، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی سوچ کو قبول فرمائے، اللہ ان کی تجارتوں میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی 6000 بچے، آئندہ
2 साल के बाद जब इस किस्म का जलसा होगा तो इन मकातिब से तकरीबन 10,000 बच्चे भी जुड़े। अल्लाह इनकी फिक्रों को और इनकी आरज़ुओं को कबूल फरमाए। बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं मौलाना नज़ीर अहमद साहब जो इस मदरसे को दारुल उलूम सबीलुर रशाद के लिए मीकात कहते हैं हमेशा, कि सबीलुर रशाद का कोई भी उस्ताद यहाँ से गुजरते हैं तो आते हुए जाते हुए जरूर यहाँ पहुँचते हैं। और अमीर शरियत सानी हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमहुल्लाह का इस मदरसे से बड़ा कल्बी लगाव था। बड़े हजरत की दुआएं भी इस मदरसे के साथ हैं, इसलिए खूब तरक्की भी कर रहा है। अल्लाह और तरक्कियों से नवाजे। मैं मौलाना का शुक्रगुजार हूँ और हमारे मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ हमारे अलहाज अलमास हारून बाबा शेख साहब जिन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर दावत दी और इस बारौनक और बामकसद मजलिस में शरीक होने के लिए मेरे लिए तरतीब कायम किया। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे। इनके रुफ़क़ाए कार, इनके आवान और अंसार अल्लाह ताला सबको सेहत आफियत के साथ रखे। और मेरी दुआ साथ में ये भी है कि इनकी फिक्रों को इनकी नस्लों तक अल्लाह मुंतकिल फरमाए और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहे कि आपके ज़रिए से मदारिस और मसाजिद की खिदमतें होते रहे और ये आबाद रहे, शादाब रहे, सरसब्ज़ो शादाब रहे। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना सरहदी इलाका है बागेपल्ली, और यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हुआ इदारे तंजीमुल मकातिब, ये कब कायम हुई, क्या मकसद रहा इसका? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तंजीमुल मकातिब 1990 में शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा 1992 में शुरू हुआ। ये मदरसा रूहुल इस्लाम, और मकातिब 95 में। जिस वक्त मैं इस इलाके में आया बहुत पसमंदा इलाका था, गरीबी इलाका। बागेपल्ली में जिस वक्त आया एक मस्जिद थी, जामिया मस्जिद, मस्जिद फारूक की तामीर होती थी। उस तामीर के दौरान मैं आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 मसाजिद इस शहर के अंदर है। और जब इलाके का दौरा किया तो बेदीनी बहुत थे, इसलिए मुझे ख्याल आया कि इस इलाके में मकातिब शुरू करें, क्योंकि तो मदरसे वाले ही हम मदरसे वाले मकातिब शुरू करने का इरादा हुआ। और खेड़ों में बहुत बड़ी बेदीनी थी, और वहाँ के इमाम साहब भी उन कदियों में मसाजिद में इमामत करना बड़ी मुश्किल था, सहूलियात नहीं थे। आपको मालूम है जहाँ सहूलियात नहीं होते वहाँ इमाम भी नहीं रहते। लेकिन फिर भी हमारी फ़िक्र की वजह से, हमारी एक टीम है उनकी सबकी फ़िक्र की वजह से हमने मकतब को शुरू किए। और मकतब, हर मकतब में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 1,700 रुपये दे रहे हैं। और चंद मसाजिद हैं जिसमें 3,000 भी दे रहे हैं, 5,000 भी दे रहे हैं, 6,000 भी, 8,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम तनख्वाहें दे रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बस्ती वाले भी उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते हैं। हमारी फिक्र यही है कि हमारे इलाके के हर करिए में हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला हो जाए और नमाज पढ़ने वाला हो जाए और दीन में पूरा दीनी मालूमात वाला हो जाए, हलाल हराम की तमीज़ कम से कम मालूम हो। इसलिए कि उस ज़माने में मदारिस नहीं थे, मसाजिद नहीं थे ढंग से, और बाहर से लोग तरावी पढ़ाने के लिए आते थे। ये सब की फिक्र करते हुए हमारे अकाबरीन, हमारे बड़े जो हमारे बड़े ही, जैसा कि मैं सबील इरशाद से मेरा ख़ास ताल्लुक़ है। मैं तो बाक़ियात में पढ़ा, लेकिन बाक़ियात व सालिहात बेलूर बहुत दूर है। इसकी वजह से मैं सबील इरशाद के असातिज़ा को, अकाबरीन को और वहाँ के मोहतमीमीन को रोज़ अव्वल से हमारा ताल्लुक़ है। और बड़े बड़े अकाबरीन से जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। जब जाके ये चलाने के वास्ते मुझे एक मौका मिला, सहूलतें मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रहे हैं। अभी भी चंद खदी ऐसे हैं जिसके मकातिब वहाँ अभी शुरू नहीं हुए, इंशाअल्लाह वो भी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मकातिब इससे शुरू किया मैं, 5 मकातिब, तंजीमुल मकातिब 5 मकातिब से। अब अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में 140 थे, लेकिन कम होते होते अब 90 पर 5 मकतब में ही। और एक मकतब में
10 भी हैं, 15 भी हैं, 25 भी हैं, 40 भी हैं, 50 भी हैं, 100 भी हैं, 150 भी हैं। लास्ट 150 तक का तलबा और तालिबात इन मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तादाद? तालीम हासिल करते हैं। अब कमो पेश उसका हिसाब भी है बाकायदा पक्का। 6000 से ज़ायद बच्चे इदारे तंजीमुल मकातिब में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सब हमारे अकाबरीन का सोहबतों का नतीजा और उनकी हिम्मत, उनकी दुआओं से और ये मकातिब चलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। दुआ ट्रस्ट किस तरह आपकी मदद कर रहा है? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरमियान में कुछ परेशानी आ गए हमारे लिए। उस वक्त खादिम मेमन के ट्रस्ट जनाब अलमास बाबा सेठ साहब से मुलाकात हुई, इस इलाके की तफसीलात में उनको पेश किया। फौरन ये बात सुनकर हमारे इलाके में मकातिब चलाने के वास्ते उन लोग आमादा हुए। सबसे बड़ा ताउन उनका अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त है। वैसे तो इसके लिए चंदा भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मदद, इस मकतब के मकातिब की मदद के लिए बाबा सेठ साहब का ताउन है और उनकी एक टीम का अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है, ताउन है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मदरसे में इसका मरकजी दफ्तर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे तंजीमुल मकातिब जो है उसका भी एक ट्रस्ट बनाए हैं हमें। वो ट्रस्ट में मैं चेयरमैन हूँ, हमारे बच्चा नायब सेक्रेटरी भी है और पूरे बच्चे भी हैं हमारे, और कई उलमा कराम भी इसके अंदर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी फिक्रों से ये मकातिब चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़। ये बड़ी फिक्र अभी है बागेपल्ली और इसके आसपास के कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है मेहनत। अभी ये शुरू किए हैं, समझो अभी हमें 10,000 से ज़ायद मकातिब इंशाअल्लाह चलाने का इरादा है इंशाअल्लाह। अभी शुरू किए हैं, समझो अभी खत्म हुए नहीं, वो शुरू किए ही। आप लोगों का भी अगर ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ताल्लुकात से इंशाअल्लाह और भी करना चाह रहे हैं कोई मकतब आपसे, तो क्या उसके तो सबसे पहले शराइत क्या है तो इमाम साहब आकर कहते हैं मकतब शुरू करो, लेकिन इमाम साहब के हिसाब में हम शुरू कर दे। जब तक कमेटी साथ नहीं देती, जब तक हमें कमेटी दरख्वास्त देती है कि हमारे बस्ती में इतने मुसलमान के घर ही, इतने बच्चे ही बच्चियां ही, आपसे गुजारिश है कि आपके इदारे तंजीमुल मकातिब के इसमें हमारा मकतब को जोड़ लें। ऐसी दरख्वास्तें हमारे पास सवों की आती रहती है। उसकी बिना पर हम ना मकतब आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है। दुआ करो कि अल्लाह ताला और भी हमें ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, बाखवी हूँ। मैं खुसूसन आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। हिंदूपुर ताल्लुक में खरिया है मैद गोल, उस बस्ती का मैं बच्चा हूँ, एक गरीब खानदान का। और वहाँ ऐसा खरिया है कि आज भी बस नहीं आती, आज भी पैदल चल के जाना पड़ता है उस बस्ती में। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मदरसा भी है और हुफ्फाज की बड़ी तादाद, छोटा गांव होने के बावजूद भी बड़ी तादाद हुफ्फाज की, उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौजूद है। उसी की बरकत से अल्लाह हमको ये काम करने की तौफीक दिया। अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह हमारे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमाए। इन्हीं दोनों का हमें तवज्जुहात का नतीजा कि हमें ये खिदमत करने का मौका मिला। शुक्रिया। जो तलबा खाना खा चुके हैं उनके रहबरी कर ले वजू खाने तक की, कि वो बच्चों को हाथ धोने में आसानी हो।